Tanim tao, gang. Congrats sa lahat ng winners. Thank you, officers. Nas Pinas, ang Bye. Semi-finals. Open class, leg 6, 2024. First set ng semis. May team na uuna. Yun lang. Yun lang. Nabutan na siya. Kasi nabutan. Wala. GG overload. Sayang. Woo! Sino nalo? Gorby. Gorby. Ang malaki ng binabaga ni Sunny Akit eh. Ang taas tumalo ng kalaban. Semis. Second set. Second set. Good luck! Second set, semis. Uy, one down. Grabe talaga tumalon yung kay ano, Gorby. Ang! Kanino yung pink? Kanya rin yata yan eh. Gorby again. Sayang din si Sis. Ganda ng laban. Third set. Tatlo na lang natira. Naku po. Ayun, change lane ba yun? Binunggo eh. Re-race. 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 Yellow siya bangga yung sayang. Re-race. Re-race, re-race. Re-race. Lugi na yun. Ilang look bago, no? Play na lang. Re-race set 3 ng semis. Hindi na mandar. Hindi mandar. Pinailaw lang, pinailaw. Yun lang pala. Pinakabalang. Re-race. Hindi ka naman tuloy siya. Yun. Laban. Ay! Uy! In-overtaken sa ere. Wala na, bumagal na yung green. Nice! Nice one! Fourth set. Let's go, fourth set. Semis. Layo mo na. Layo. Nakalaban kami. Hey! Ganda na makakata kay madam. Uy! Tawid! Oh!
asawa! Tuwa-tuwa yung asawa! Go, brother Jess! Last set. Last set. Ganda ng laban. Ang titigas. Ayun na, Makoy! Wow! Last one! Woo! Meron isa. May mga isa, no? Finals. Open class. Niluwa agad si Makoy. Nice one. 1, 2. Ang galing. Mahusay talaga. Eh, embang yung tatay. Saan nyo kay Kevin? Kakain kami! Huwag yung ingay. Kakain kami! HD eh! Champion! Alam mo yung champion, mag-asawa din? Yung mag-asawa din? Ano sinasabi ba? Pula-pula yung mata ni... Makoy, ano nangyari? Bagong hugot yung battery. Niluwa. Oh, Tindi talaga ng hyper throttle. siyempre! Tindi talaga. May papadala na sa Japan. Tapos back to back. Rat-rat. Secured. Podium. Road to Japan. Eh. Niya kasama. Ayun yata yung ano eh, yung sekreto Mentor eh. to, mentor. Mentor. Since 2018. Ang tindi. Tindi. I love it. Ang tindi ng hyper throttle. Congrats! Kakain kami! Kakain kami! Hoy! Eto na. Sino siya? Eto na. Nasa likod lang. Tatawagin na ang P-Place. Tamang start. Eto na. Start na. Ready lang. Ready. Okay, open class naman. Mark Anthony Guerra, 2 please. Hey! P-Place. Bye-bye. Mamaya hintayin nyo mamaya. Eliza Francisco. Den! Fourth place. Third place. Yay! Baka sir! Second place, Kobe Laborte. Grabe na yan! Boy Rat! World champion, open class, Ronaldo Laborte. Ronaldo ka pala, ha? Eto na. Eto na, pinakihintay. Eto na. Oh, tapos na. Picture. Racer of the Year.
Eto na, full start! Full start! Oh, yung lima muna, yung lima muna! Nakalimutan din ni Sir Ferdy. Nakalimutan din niya. Wala na, last na all yun. Hindi na, family picture oh. Okay, ayan na, uwi na, uwi na! Uwi na! Ang open gas, open world champion. Prize. Lahat natin ay tala. Japan! Overall! Yay! Japan! Dapat ka na Japan! Tanim tao, gang! Podium. Thank you very much. Congrats sa lahat ng winners. Thank you, officers. Las Piñas. Ang Bye!